ईदं वृन्दावनं रम्यं मम धामैव केवलम् अत्र जे पशवः पक्षिभिक्षाः कीटाः नरामराः जे वसन्ति ममाधिस्ने मृता जानन्ति ममालयम् अत्र जा गोपकन्याश्च निवसन्ति ममालये जोगिन्यस्ता मया नित्यं मम सेवापरायणाः पंचयोजनमेवास्ति वनं मे देहरूपकं कालिन्द्रियं सुषुम्नाख्या परमामृतवाहिनी अत्र देवाश्च भूतानि वर्तन्ते सूक्ष्मरूपतः सर्वदेवमयश्चाहं न त्यजामि वनं क्वचित् आविर्भावस्थिरो भावो भवेदत्र जुगे जुगे तेजोमयम् इदं रम्यम् अदृश्यं चर्मचक्षुषा। श्री बृहत् गौतम तंत्र रे श्रीकृष्ण स्वयं कहिछन्ति एई रमणीय वृंदावन ही मोर धाम, मोर वासस्थान एई वृंदावन धाम रे जो पशु पक्षी कीट मनुष्य देवता प्रभृति बास करती से माने मृत्यु परे मोर वैकुंठ धाम को जाती, जमालय को जाती नहीं। एठारे जो गोपकन्या माने बास करती से माने समस्ते साधारण स्त्री नुहंती, से माने समस्ते जोगिनी और सर्वदा मोर सेवा करी थांती। एई पंच योजनात्मक वृंदावन धाम मोर देह सदृश अटे। एठारे अमृत तुल्य जलवाहिनी जमुना मोर देहर सुषुम्ना नामक नाड़ी अटे। एठारे देवता माने और भूत माने सूक्ष्म रूप से बास करती। मु सर्वदेवमय अटे। ए वन को केतेबेले हेले मु त्याग करे नाही। जुगे जुगे यही धाम रे ही मोर आविर्भाव और तिरोभाव हुए। यही धाम तेजोमय, चर्मचक्षुरे कहीं यार स्वरूप दर्शन करि पारंती नाही। यही धाम जहाको कृपा करंती से यार स्वरूप यथार्थ रे उपलब्धि करि पारंती। श्रीकृष्ण गोपपुर छाड़ी मथुरा को कंसबद्ध करने आसवा परे अनेक शास्त्र कहती से केबे गोपपुर को आउ फेरी नाहंती, किंतु कृष्ण निजे कहउछंती मु केबे गोपपुर छाड़ी नाही। आज भी गोपपुर रे राधाकृष्णंकर लीला अब्याहित रही। समस्ते जो माने भक्त से माने से लीला को उपभोग करि पारिबे। एकदा श्रीकृष्ण को दर्शन करिबा पाई विप्रपत्नीगण बहु दिन अभिलाष करथिले, किंतु से सुजोग पाउनथिले। भक्तर मनस्कामना कदापि व्यर्थ हुए नाही। भक्तवत्सल भगवान भक्तर अभिलाष पूर्ण करती, किंतु आमको अपेक्षा करने को पड़ो। से सुजोग न आसला पर्यंत आमको से दर्शन देवेनी। आज गोचारण छल ब्रजर कृष्ण मथुरा सीमांत प्रदेश को आसीचंती। अनुरागिणी ब्राह्मण पत्नी मानक दर्शन देवाई अर्णभिक्षा छल श्रीकृष्ण गोप बालक मानक से निकट को पठेइचंती। बहु दिन अभिलाष आज पूरण हब यह भावी विप्रपत्नीगण रंधनशाला प्रवेश करी स्वर्णपात्र मानकरे अन्न व्यंजनादि ओ चव्य शुष्य लेह्य पेयादि जेते सुस्वादु द्रव्य तांकर भंडार घरे थिला से सबु जत्न सहकार हाथ में धरी धाड़ी धाड़ी होई श्रीकृष्ण को निकट को आगमन कले। सेतेबेले से माने धैर्य लज्जा कूल शील मान भय प्रभृतिर कथा भूली जाइथिले। नदी जेतेबेले पर्वत गुहारू निर्गत होई समुद्राभिमुखी हुए सेतेबेले से कौनसी विघ्न न मानी पथ अपथ विचार न करी समुद्र सहित मिलित हेबा पाई प्रबल बेगरे अग्रसर हुए। आज विप्रपत्नी मानकर अवस्था ठीक से हीपरि होइछि। विप्रपत्नी मानकर बहु दिन अभिलाष आज पूर्ण हब। से माने स्वामी भ्राता कन्या भगिनी प्रभृति आत्मीय मानकर पथरोध को भ्रूक्षेप न करी आज कृष्ण को दर्शन करने आसचंती। नदीर प्रबल स्रोत को जेपरी
କେହି ବାଧା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଅନୁରାଗବତୀ ବିପ୍ରପତ୍ନୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରୂପକ ସ୍ରୋତକୁ କେହି ବାଧା ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଶୋକ ବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପଲାବଣ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁଦିନର ଶୋକକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ବନକୁ ଆସି ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ଏହି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଅଶୋକ ନାମ ସାର୍ଥକ ହେଲା, କାରଣ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶୋକର ଅବସାନ ହେଲା। ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରି ଶ୍ରୀଳ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଚମ୍ପୁରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯତ୍ର ଭୂଷୁରଭାର୍ଯ୍ୟାସ୍ତଂ ସୁରଭାବ୍ୟ ପଦଂ ଯଜୁଃ ଅଶୋକ କାନନଂ ତତ୍ତୁ ବଭୁବାଶୋକ କାନନମ୍। ଯେଉଁ ବନକୁ ଆସି ବିପ୍ରପତ୍ନୀମାନେ ଦେବବୃନ୍ଦ ବନ୍ଦିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସେହି ଅଶୋକ କାନନ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସତକୁ ସତ ଅଶୋକ କାନନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋକଶୂନ୍ୟ କାନନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଏହି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ସମୟରେ ବେଣୁ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଯେଉଁ ବେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଗୋଚାରଣ ସମୟରେ, ବନ ବିହାର ସମୟରେ ସେ ବେଣୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ବେଣୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ଧବଳି, ଶ୍ୟାମଳୀ ପ୍ରଭୃତି ଗୋରୁମାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ଓ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଶୁଣି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସର୍ବଦା ବେଣୁ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିପ୍ରପତ୍ନୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ବେଣୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବେଣୁ ଶବ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ବେଣୁ ଧାରଣ ନ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଏହା କୌଣସି ଟୀକାକାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ବୃହଦ ବୈଷ୍ଣବ ତୋଷଣୀ ଟୀକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବେଣୋଃ ପରମ ମୋହନତ୍ୱେନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଷୁ ତଦ୍ଯୋଗାତ୍ ତଦ୍ଗ୍ରହଣ ମୁହ୍ୟମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁର ପରମ ମୋହନ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏହା ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ବେଣୁନାଦ ଶ୍ରବଣ କରି ରମଣୀମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବିଧ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିପ୍ରପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଧର୍ମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିପ୍ରପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବ ଓ ଗୋବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ହିତାକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ହିତାୟ ଚ ଜଗଦ୍ଧିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ଗୋରୁ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବଦା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଦାମା ବିପ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତିଥି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରିଥିଲେ। ବିପ୍ରପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବେଣୁ ଦ୍ୱାରା ମୋହନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଏଣୁ ବିପ୍ରପତ୍ନୀମାନେ ଆସିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଣୁ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବିଦ୍ୱଦ୍ ବରେଣ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ୱଦ୍ ବରେଣ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଂଶୀ ବିଭୂଷିତ କରାନ୍ନବନିରାଦାଭାତ୍ ପୀତାମ୍ବରାଦରୁଣ ବିମ୍ବ ଫଳାଧରୋଷ୍ଠାତ୍ ପୁଣ୍ୟେନ୍ଦୁ ସୁନ୍ଦର ମୁଖାଦର ବିନ୍ଦ ନେତ୍ରାତ୍ କୃଷ୍ଣାତ୍ ପରಂ କିମପି ତତ୍ତ୍ୱଂ ଅହଂ ନ ଜାନେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହସ୍ତ ବଂଶୀ ଦ୍ୱାରା ବିଭୂଷିତ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ଦ୍ୟୁତି ନବୀନ ନିରଦ ସଦୃଶ। ସେ ପୀତବସନ ପରିହିତ। ତାଙ୍କର ଅଧର ଓ ଓଷ୍ଠ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣର ବିମ୍ବଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ କଇଁଚି କାକୁଡ଼ି ସଦୃଶ। ତାଙ୍କର ମୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର ଓ ନେତ୍ର ପଦ୍ମ ସଦୃଶ। ସେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପଦ୍ୟାବଳୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବରହାପୀଡ଼ାଭିରାମଂ ମୃଗମଦତିଲକଂ କୁଣ୍ଡଲାକ୍ରାନ୍ତଗଣ୍ଡଂ କଞ୍ଜାକ୍ଷಂ କମ୍ଭୁକଣ୍ଠଂ ସ୍ମିତସୁଭଗମୁଖଂ ସ୍ୱାଧରେ ନ୍ୟସ୍ତବେଣୁଂ ଶ୍ୟାମଂ శాంతం త్రిభంగం రవికరవసనం భూషితం వైజయంత్యా
वंदे वृंदावनस्थं जुबति शतवृतं ब्रह्म गोपाल वेशम। अर्थात मु गोपाल वेशधारी ब्रह्म को वंदना करुछि। से ब्रह्म देखा किपरि से मयूर पुच्छ को शिरोभूषण करिथिबारु अत्यंत मनोहर दिशुचंती। से मृगमद अर्थात कस्तूरी द्वारा तिलक करिअछंती। तांकर गंड देश कुंडल द्वारा व्याप्त। तांकर वर्ण श्याम से शांत। से त्रिभंग ठाणी दंडायमान। सूर्य किरण सदृश तांकर वस्त्र। वैजयंती माला द्वारा से भूषित। जानु पर्यंत लंबित पंचवर्णमयी माला को वैजयंती माला कहा जाए। से शत शत गोप युवती द्वारा आवृत। यहीपरि कृष्णंकर सुंदर वर्णना को पद्यावली श्री रूप गोस्वामी दर्शाई। भगवानंकर रूप वर्णना जो जो वैष्णव माने करिसंती ताको बारंबार पाठ करी ताको आस्वादन करबा उचित। हेले भगवानंकर कृपा मिलिबो। समस्ते निरव निश्चल भाव रे गोटे गोटे श्लोक अंततः प्रतिदिन नहेले भी 5-6 दिन मध्य हो पछे गोटे गोटे श्लोक कंठस्थ करी गान करिले आत्मसंतोष मिलिबो। भगवानकर मध्य तृप्ति हब। ता द्वारा आम भगवान को दर्शन करि परिबा। आज एति कही मो कथा को विश्राम दउछि। हरे कृष्ण।